ଗଛକୁ ନେଇକି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଆଜି ମୁଁ ଦୂର କରିବି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଟଗର ଗଛର ପତ୍ର ବାରମ୍ବାର ହଳଦିଆ ପଡ଼ୁଛି କିମ୍ବା ଗଛର କଡ଼ ଝଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି କିମ୍ବା ଫୁଲ ଫୁଟିବା ବହୁତ ଡେରି ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଉପକାରୀ ହେବ। ଆପଣ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରୁ ବହୁତ କିଛି ଟିପ୍ସ ଜାଣିପାରିବେ, ଗଛକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାର ଉପାୟ ଜାଣିପାରିବେ, ଗଛର ପତ୍ର ହଳଦିଆ କ'ଣ ପାଇଁ ପଡ଼େ ତା'ର କାରଣ ବି ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ, ଆଉ ଏଇ ଟଗର ଗଛରେ କ'ଣ ପୋକ ଲାଗେ ସେ ବିଷୟରେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। କଡ଼ ଝଡ଼ିବା ହେଉ, ଖରା ଧାସ ବାଜିକି କଡ଼ ଡେମ୍ଫ ଶୁଖି ପଡ଼ିବା ହେଉ, ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଥୋପା ଟଗର, ଯାହାକୁ ଆମେ ଚାନ୍ଦିନୀ କୁହନ୍ତି, ଡବଲ ପେଟାଲ ଚାନ୍ଦିନୀ ବା ଥୋପା ଟଗର କୁହନ୍ତି ଓଡ଼ିଆରେ। ତ ଏଇ ଥୋପା ଟଗରର ଯଦି ଫୁଲ କଡ଼ ଆସୁନି, ଗଛର ଗ୍ରୋଥ୍ ଭଲ ରହୁନି, ତାହେଲେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଉପାୟଟିଏ ବତେଇବି। ତ ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଥୋପା ଚାନ୍ଦିନୀ ବା ଡବଲ ପେଟାଲ ଚାନ୍ଦିନୀରୁ କେମିତି ଆପଣ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଫୁଲ କଡ଼ ପାଇବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଜାଣିପାରିବେ। ଥୋପା ଚାନ୍ଦିନୀ ବା ଥୋପା ଟଗର ଗଛ ଡାଳରୁ ଲାଗିବା ବହୁତ ସହଜ ହେଇଥାଏ। ଏକୁ ଆପଣ ଡାଳରୁ ଇଜିଲି ଗ୍ରୋ କରିପାରିବେ ଶୀତ ଦିନ କିମ୍ବା ବର୍ଷା ଦିନରେ। ତ ମୁଁ ଏଟାକୁ ଶୀତ ଦିନରେ ଲଗେଇଥିଲି, ତ ଏଟାକୁ ତାପରେ ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ଥର ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟିଂ କରିଥିଲି ମୋର ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଗ୍ରୋ ବେଗ୍କୁ, କାରଣ ଏକୁ ସ୍ପେସ୍ ଏତେ ଭଲ ମାନେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ମିଳିଲାନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗଛର ଗ୍ରୋଥ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ କମି ଆସିଲା ଆଉ ଗଛର ପତ୍ର ଖାଲି ହଳଦିଆ ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାସ୍ମିନ୍ ଫୁଲ ବା ଥୋପା ଟଗର ବା ଥୋପା ଚାନ୍ଦିନୀ ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ନା, ତ ଏଇ ଗଛର ଆମେ ବହୁତ ଭେରାଇଟି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଗୋଟେ ସାଧାର ଅଛି, ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଥୋପା ଟଗର କୁହନ୍ତି। ତ ସେଇଟା କିଛି ବାସ୍ନା ନାହିଁ ସେ ଗଛର, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ସେଇଟା ଏତେ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଫୁଲ କିନ୍ତୁ ସାଇଜ୍ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆସେ ଆଉ ସେଇଟା ଖରାଦିନ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଫୁଲ ଫୁଟିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଟିକେ ଡେରିରେ ଫୁଲ ଆସେ, କଢ଼ ଗୁଡ଼ାକ ଆସେ ବହୁତ ଡେରିରେ, ଆଉ ୟାର କଢ଼ ଗୁଡ଼ାକ ନା ଟିକେ ବଡ଼ ହେବାକୁ ବି ବହୁତ ସମୟ ଲାଗେ, ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ପାଖାପାଖି ଲାଗେ। ଆଉ ୟାର ଫୁଲ ବି ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଥୋପା ଟଗର ନର୍ମାଲ ଥୋପା ଚାନ୍ଦିନୀ ଗଛର ଫୁଲ ଧୀରେ ଧୀରେ କମି ଆସେ ଆମର ଖରା ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ନା ବର୍ଷା କ'ଣ ଶୀତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ଫୁଲ ଯୋଗାଏ, ଯେମିତି ଅଲ୍ ସିଜିନ୍। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ଏଇଟା ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ତା ସାଥିରେ ୟାର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ୍ କଥା ହେଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଣ୍ଟେଡ଼୍ ବାଲା, ଯେଉଁଟା ବାସି ଥାଏ। ୟାର ଫୁଲ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଫୁଟିବା ଆରମ୍ଭ କରେ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ରଜନୀଗନ୍ଧା ଭଳିଆ ପୁରା ବାସ୍ନା ପୁରା ମହକିଯାଏ। ଆହୁରି ପରିଚିତ ଥିବା ଆମର ଥୋପା ଚାନ୍ଦିନୀ ବା ଜାସ୍ମିନ୍ ଫୁଲ ଗଛର ଆଜି ଗୋଟେ କେୟାରିଂ ଟିପ୍ସ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ତ ଠାକୁର ପୂଜାରେ ପ୍ରଥମେ ଲାଗୁଥିବା ଫୁଲ ମା ଆଣିକି ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲେ, ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଡାଳଟେ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ତାକୁ ଅଧା ଅଧି କାଟିକି 2 ପିସ୍ କରିକି ମୁଁ ଲଗେଇଥିଲି। ତ ଗୋଟେ କଅଁଳିଆ ଅଗଟା ମରିଯାଇଥିଲା ଆଉ ଯେଉଁଟା ମୂଳ ଡାଳ ଥିଲା ସେଇଟା ହିଁ ଲାଗିଥିଲା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ସେଇ ମୂଳିଆ ଡାଳ ଯେଉଁଟା ମା ଆଣିକି ଦେଇଥିଲେ, ବହୁତ ଛୋଟିଆଟେ। ତ ଏଇଠୁ ହିଁ ମୁଁ କଟିଂ କରିକି ଲଗେଇଥିଲି, ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ଥିଲା ତାକୁ ଲଗେଇବା ସମୟରେ। ତାପରେ ସେ ବହୁତ ସାରା କୁଆଁ ଦେଇଥିଲା ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ, ବହୁତ ସାରା କୁଆଁ ଦେଲା ପରେ ତାକୁ ପୁଣି 1 ଇଞ୍ଚ ପାଖାପାଖି ତାକୁ ପ୍ରନିଂ କରିଥିଲି, 1 ଇଞ୍ଚ ପାଖାପାଖି। ତ ସେ ଡାଳ ଗୁଡ଼ା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲି, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଡାଳ ଯେହେତୁ ଥିଲା, ଅଗ ଡାଳ ଭାବିଲି କାଳେ ଲାଗିବ ନ ଲାଗିବ, ସେଥିପାଇଁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରନିଂ କରିଥିଲି ମୋର ଶୀତର ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼ିକି, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ହେଉଛି ଟିକେ ଅଧିକା କାଟିଥିଲି, 2-3 ଇଞ୍ଚ ପାଖାପାଖି ଡାଳ ଗୁଡ଼ା କାଟିଥିଲି ବଡ଼ ବଡ଼ କରିକି। ଆଉ ସେ ଡାଳରୁ କିଛିଟା ମୁଁ ପୋତିଥିଲି, 3-4 ପିସ୍ ପାଖାପାଖି ପୋତିଥିଲି, ଆଉ ବଳକ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲି। ତ ସେଇ 3-4 ପିସ୍ ଭିତରୁ 2 ପିସ୍ ଲାଗିଥିଲା। ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପିସ୍ ଲଗେଇଥିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଗିଛି ଏଇଟା, ଆଉ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲଗେଇଥିଲି ଲାଗିଛି, ବୁଲେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆମର ବେବି ବ୍ରାଞ୍ଚ ବାହାରିଛି, ଯେଉଁଟାକି ତା'ର କୁଆଁ ବାହାରିଛି ତଳୁ, ରୁଟ୍ରୁ ଇଏ କୁଆଁ ଦେଇଥାଏ, ତା'ର ରୁଟ୍ରୁ ଇଏ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛି ଏଇ କୁଆଁଟା। ତ ଇଏ ସବୁ ମିଶିଲା ପରେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଘଞ୍ଚ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ବି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଦୂରରୁ, ଆଉ ଫୁଲର ମାତ୍ରା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି। ତ ଏଇ ମୁଁ ଥୋପା ଟଗରର କଢ଼ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କଢ଼ ଗୁଡ଼ା କେତେ ଟୁକା ଟୁକା ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଛି। ଏ ଫୁଲ ଫୁଟିବାକୁ ଆହୁରି 5 ଦିନ ପାଖାପାଖି ଲାଗିବ, କାରଣ ୟାର କଢ଼ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୁଏ, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫୁଲ ବି ସେଭଳିଆ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୁଏ ଆଉ ବାସେ। ଆଉ ଏଇଟା ଦିନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫୁଲ ଦେଖିବେ ଦିନ ବେଳା ଫୁଲ ଫୁଟେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ମାନେ ଫୁଲ ଫୁଟିବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏବେ ଯିବା ଆମର ଟଗର ଗଛରେ ମୁଁ କ'ଣ ଦେଉଛି ଖତ ଭାବରେ, ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଆଜି ଜଣେଇବି। ତ ଆପଣମାନେ ବି କେମିତି ଟଗର ଗଛକୁ କେୟାରିଂ ନେବେ ଆଉ ଏଇଭଳି ଥୋପା ଚାନ୍ଦିନୀକି ସ୍ପେଶାଲ୍ କରିକି ଆପଣ କେମିତି ଖତ ଯୋଗାଇବେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣେଇବି। ନମସ୍କାର, ନମିତା କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା।
थोपा चांदनी दबा मु आनी किसी ठाकुर बाहर मौला फूल। तो ये मौला फूलर प्रथम मु डेम्फो गुड़ाक बाहर करी। मंदार फूल दबा द्वारा ये मौला फूल जदि आपड़ देवे ना कि ना भी अल्प एतिक मात्रा जदि भी टगर गचर देवे गचर ग्रोथ बहुत बढ़िया आसो। आता से हेवी प्रोटीन भी गच को मिल कारण मंदार फूलर ना बहुत प्रोटीन मात्रा अधिका थाए जो आम गच को बहुत ही ग्रोथ करें। मंदार मौला फूल जिते बड़े भी ठाकुर बाहर ना मुझे जमा फिंगे नष्ट करेनि ये भाव गच मूल देदिए कि ना मंदार गच मूल भी मुझे दिए कि मात्रा एथिरे बहुत प्रोटीन मिले आम गच को। ता साथ भल कथा है मंदार फूल दबा द्वारा गचर माटी ना जीआर मात्रा टी अधिका आसे। खरा दिन में बहुत माटी ड्राए रहे जो जीआर मात्रा बहुत कमी थाए से मंदार फूल दुए मंदार फूल देले जीआर मात्रा ठीक ठाक हुए जमी जीआर मात्रा आहरी बढ़े पछे कमेनि। तो से मंदार फूल दबा कथा। तो ये मुझे मंदार फूल ये देखो केते मात्रा आनी डेम्फो गुड़ाक डिकम्पोस्ट होगा समय लगे बोलिकी मुझे बाहर को नौ आप डेम्फो सहित भी आड करेंगे किसी कथा नहीं। तो एबे कौन करिबा सबको फुटका साथ धरवा धरिकी छोट छोट पीस करवा। गच मूल को जिते आपण माने कंपोस्ट वगैरह देवे जमी खरा दिन में ना जीआर मात्रा को केबे भी कम होगा देवेनि। जीआर मात्रा कमे से जिते गचर माटी ना सब बेले ड्राए रहे कि सब बेले चिकिटा होकर रहे तो से जीआर मात्रा कमी थाए। आ जीआर मात्रा कमिला माने आपण माने तो जानिथिबे गचर ग्रोथ भी कमी थाए आ रूट डेवलप भी हवा कमी थाए। जमती जीआ गुड़ाक सृष्टि हेले माटी एयर पास करें जमी आमर पवन पास कले रूट डेवलप होता है। तो से जीआ सृष्टि हवा निहाती दरकार। ये मो फूल गुड़ाक सब छोट छोट पीस कर काटी देखिए एबे आम से खता नबा। खता ये मो कुटा कि मिसई कि अगाड़ी नहीं कुटा माने छोट छोट कुटा खंड आउ कि गोबर नहीं मिक्स कर। तो ये हूँ मैंने माटी रे जो एयर पास करि पारनी फांका रोनी चिकिटा हो माटी से मुझे सब मिक्स कर। आम से फंगस न लगे खरा दिन में बहुत फंगस लगे प्रत्येक गचर आप जानते। तो से मुझे हलदी गुंड गुटेर 2 चुटकी भाया आड कर सब मिसई देले। तो ये आउ गोटे जिनस भी मिसेबा तो सहीटा है सुखिला गोबर। तो ये देखिपे गोबर को मुझे सुखी रखी थी से सब केटा गोटे हो देख मुंडाला मुंडाला। तो ये गोबर को आम खंड खंड करदे चूना चूना करदे करते आम सबको गुड़ेबा। किसी ना भी आप टगर गच जदि डेली डेली भी खाली मंदार फूल देवे ना ताहले भी आपण गचर जीआर मात्रा केबे कमी हेनी। आ साथ न्यूट्रिशन भी गच को हाई लेवल मिले जमी गचर न्यूट्रिशन बालांस बहुत ही बढ़िया रहा। तो से आप हेवी प्रोटीन आप मंदार फूल निश्चित भाव में आड करूँ गच को सुस्थ रखु। तो ये मोर पाउडर तो गुले देली तो रेडी गला। आउ टे हलदी मात्रा कमी जाए दबा हलदी हलदी गुले देवा सबको अधा चमचे भाई भी हलदी गुंड नहीं पारे। तो मुझे 2-3 चुटकी नहीं तो होगला रेडी। तो आम गचर आड करवा ए माटी खुसे दबा। ये गोटे देखो डाल आप कहते ना गोटे मरी जाता देख ये डाल गोटे पुती थी देख टगर डाल सुखी जमी हाँ
एथि बहुत जल्दी रूट एते डेवलप हुए जे बहुत कम दिन रे यार रूट बाउंड हो जाए। तो रूट बाउंड हो जाए जो माने अधिक डेवलप पाई तो आपण वर्ष को थरे यार रूट को आपण कटिंग करेंगे जमी पूरा माटी सहित बाहर करके रूट को अधारू अधिक बाहर करके तापर रिपोर्टिंग पुणी करेंगे नुआ माटी देके ना खत वगैरह देके देखिए गच ठीक ग्रोथ रही फूलर मात्रा भी केवे कमी हेनी 12 मासी टाइप रहा बगीचारे गच। तो ये केते सारा देखो नुआ नुआ चेर बाहर केते सारा देखो नुआ चेर जिते डेवलप हम से गचर माने नुआ कुआ बाहर नुआ कड़ आसो गचर ग्रोथ भी ठीक ठाक रु कूड़ा कोसा कर देछि माटी। तो ये आम देदेबा से साइड साइड रे बन खत देखो मुझे खत देदेली जितनी बनई सब खत ये ही दे दीजिए। तार गचर मूल पत्र किसी छिड़े दबा एगुड़ा सब खराब पत्र ना माटी रे लगला माने फंगस लगे। तो से मूलर किसी पत्र भी मु पिंचिंग कर देछि। तापर एबे आमे सेतरे ऐड करबा पानी। तो पानी आमे ये सफिशिएंट दबा जेमिति गोबरटा भिजिबो भल भाव रे ता सतरे मंदार फूल गुड़ा भी ठीक से मेल्ट हम कहीं एगुड़ाक कंपोस्ट जल्दी हम जदि पानी आमे सफिशिएंट दबा। तो पानी देखो केते सफिशिएंट दे देछि ताको एबे छाई रे 2 दिन रखिबा। इटा डिकम्पोस्ट होगी भल भाव भिजी भिजिका डिकम्पोस्ट होगी गच को प्रोटीन जुगेबा लगी पड़ो। तो गच को जिते प्रोटीन जुगेबा आम गचटा आहरी ग्रोथ आसो आहरी बढ़िया कुआ बाहर आउ जी कड़ होना तार आहरी अधिका कड़ बाहर वर्ष को 12 मास जेहेतु से मुझे उपायटी कली ये आहरी देखो नुआ कुआ बाहर ये भी किसी देखो कड़ आसवा उपर है। तो ये किसी कड़ आस छोट छोट कुआ बाहर। तो ये सबुति कड़ आसवा उपरे ये किसी नुआ कड़ देखो ये देखो ये गोटे डाल देख नुआ कड़ आसे ये गोटे देख डालटे नुआ कड़ आसी देखिपे। तो ये सब कड़े पूरा भर्ती हो सब देखते। तो से प्रोटीन दे दीजिए आउ गच को नाइट्रोजन मिल न्यूट्रिशन भी मिल आउ साथ गच को हेवी प्रोटीन मिल। धीरे धीरे भिजुची तो ये धीरे धीरे तार भिजिक कंपोस्ट होगा लगे आउ जिया सृष्टि होबार भी लगे। तो छाई जिते रोटा ए 2 दिन पाखापाखि जब छाई रखी ना ताले 2 दिन भितर बहुत जिया सृष्टि हो। तो से मुझे 2 दिन एखा छाई रखी तापर जाकि खरा को बाहर करी। सनलाइट सेमती आपण अधिक भी देवेनि जी दरकार अनुसार देवे जमी सकाल 3 ରୁ 4 घंटा मिनिमम सनलाइट प्रोवाइड करेंगे खरा दिन में। तापर जमी छाई पड़ुव से स्थान में गच को रखिए। तो से स्थान रही कड़ गुड़ाक जमा डेम्फ छिड़बनी कि डेम्फ गुड़ाक सब हलदिया पड़ी जो खसी पड़े कड़ फुटवा आगु से सब समस्या आग को देखादेवनी। तो आशा करुँच टगर गचर आपको ये भिडियोटी भल लगे लाइक करूँ कमेंट करके मत रखुँ। आ चैनल नथिले सब्सक्राइब करने को भूलें सब्सक्राइब करूँ। आग को बहुत जल्दी ये सुंदर सुंदर टिप्स आनी आउ प्रत्येक गचर केयरिंग उपर किसी नुआ जनइबी। तो आशा करुँच भिडियोटी भल लगे रही। जय जगन्नाथ पुणी देखा बहुत जल्दी आ गए नुआ भिडियो से पर्यटन जाए आप समस्त चैनल सहित जोड़ी रुहतु और भल था रही। जय जगन्नाथ बाय बाय। मंदार फूल रही बहुत उपकारी गुण जमी मंदार फूल रही न्यूट्रिशन बैलेंस ठीक रखी थाए और गचर ऑक्सीजन लेवल को भी बहुत बढ़िया फास्ट पास करे। ता साथ आमर मंदार फूल नाइट्रोजन मात्रा थाए जो आम गच माटी लागिला माने बा देला माने गच मूल माटी जिया सृष्टि जल्दी करें तुरंत करें जोटा जिया सृष्टि हवा द्वारा आम गच को नाइट्रोजन और न्यूट्रिशन बैलेंस ठीक ठाक मिले गच ग्रोथ हबार देखा मिले। तो मंदार फूल दबार 3 सप्ताह भितर आपण गचरे बहुत ही बढ़िया डिफरेंट देखा पाइबे। आपण मंदार मौलिया फूल हो कि कौन टगर फूल हो कि कौन फूल आप पूजा कर पूजा घर बाहर जेकोसी भी फूल आपड़ जमा फिंगंतुनी से सबको देकी आपण गच को सुस्थ रखु। आ कड़ फूल प्रचुर